પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાના પરિણામ આવતીકાલે આવશે। 248 કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર મતગણતરી થશે। ન્યૂઝ 18 નેટવર્ક દ્વારા સચોટ પરિણામ માટે લાઈવ રિઝલ્ટ હબ LRH દર વખતની જેમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। લાઈવ રિઝલ્ટ હબ માટે ખાસ કરીને 5 રાજ્યોમાં રિપોર્ટરની ફોજ ઉતારી દેવામાં આવી છે। 248 કાઉન્ટિંગ સેન્ટર સામે ન્યૂઝ 18 નેટવર્કે 245 રિપોર્ટર તૈનાત કર્યા છે। પરિણામની પળની ખબર જે છે તે હાલમાં અમે આપને बतावीशु कई रीतना आखा आंकड़ाओ छे ते आपने सौथी पहला जणावी दीए के अहींया आप जोशो तो आखो एक आवुं सेंटर लाइव रिजल्ट हब अमे तैयार कर्युं छे के जे दर वखते अमे ज्यारे ज्यारे चूंटणीओनुं आयोजन थाय छे त्यारे कर्युं छे। अत्यार सुधीनी 5 लोकसभा जे चूंटणीओ छे तेना परिणाम न्यूज़ 18 नेटवर्के आपने बताव्या छे 2004 2009 2014 2019 અને 2024 ની। તેની સાથે સાથે આપને જણાવી દઈએ કે 2004 થી લઈને 2026 સુધીમાં 114 જે ચૂંટણીઓ થઈ છે તે અમે આ રીતે રિઝલ્ટ હબથી બતાવતા આવ્યા છે। 2004 થી લઈ અને 2026 સુધીની एक राज्य, बे राज्य, 5 राज्य अलग अलग राज्यों की चूंटणी एक साथे थई छे। अने आनी साथे साथे आपने जणावी दीए के जे आवतीकाले पण छे 5 जे अलग अलग राज्योना परिणाम आववाना छे ए परिणामने लईने पण तैयारीओ न्यूज़ 18 गुजरातीए ते रीतनी करी छे के पश्चिम बंगाळमां 77 रिपोर्टर तैनात कर्या छे, तमिलनाडुमां 62, केरलमां 63, आसाममां 40 अने पुडुचेरीमां अमे 3 रिपोर्टर तैनात कर्या छे के जे एक एक सेंटर परथी परिणाम जे छे ते विषे जणावता रहेशे। अने अत्यार सुधीनो जे अमारो अनुभव छे ते दर्शकोने सौथी सचोट अने सरळ रीते आंकड़ाओ मळता रहे, जानकारी मळती रहे ते अनुभव जे छे ते अमे फरी एक वखत आवतीकाले आपनी समक्ष लईने आवीशुं के जेमां आपने जणावीशुं के कई रीतना आखा जे आंकड़ाओ आवी रह्या छे, कोण जीती रह्युं छे, सौथी पहेला कोण आगळ चाली रह्युं छे, पश्चिम बंगाळमां कोनी सरकार बनी रही छे, आ तमाम माहिती अमे आपने पहोंचाडीशुं आवतीकाले। तो जोवानुं चूकशो नहीं, न्यूज़ 18 गुजराती सवारथी ज।